السلام عليكم الزول فلاون. راكم تشوفوا هذه البلاصه ولا لا؟ Est-ce que vous voyez cet endroit dont nous allons parler dans les prochaines secondes? Alors d'abord du magnifique décor où nous sommes ici en Algérie. C'est un décor écologique, il n'y a ni papier ni plastique. C'est une terre chargée d'histoire, très lourde en histoire, très lourde en histoire. C'est une terre où la terre se mélange avec une forme de cristal. Il y en a partout. C'est une terre où il y a des grottes. C'est une terre qui a beaucoup souffert, regardez, avec la lumière du soleil, par exemple. C'est une terre à la fois d'espoir, une terre d'espérance. C'est une terre algérienne, une terre amazigh, une terre musulmane. Une terre dont on ne doit jamais oublier toutes les séquences qui ont fait à la fois sa grandeur et sa tragédie. Toujours ici avec Maître Choura Abdelkader qui va nous parler dans quelques minutes. Mais d'abord, reconcentrons-nous sur cet endroit chargé d'une histoire que l'État colonial français aimerait tant oublier. Cet État dont je vous ai dit à maintes reprises qu'il était l'État des ténèbres, au rebours de la République, qui est la terre des Lumières, l'État d'un côté et la République des Lumières de l'autre. Voilà ici, en direct, des grottes de Zahra. Zahra, c'est une région dans la wilaya de Chlef, à vrai dire à mi-cheval entre la wilaya de Chlef, donc anciennement Orléansville, et la wilaya de Mostaganem. C'est ici que sur ordre du maréchal Bugeaud, l'État colonial français des ténèbres a décidé, sous la responsabilité secondaire du colonel Saint-Arnaud et du lieutenant-colonel Pélissier, d'enfumer 500 villageois algériens. Enfumer, c'est-à-dire, vous voyez la grotte devant vous, ils ont mis du foin, des morceaux de troncs d'arbres, du feuillage, pour empêcher les populations de s'enfuir. Imaginez que sous ces grottes-là, que je vous mets en zoom, 500 personnes, 500 villageois sont venus se réfugier. Donc vous voyez cette grotte se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Et lorsque le lieutenant-colonel Pélissier a fait son rapport au général Bugeaud, en 1845, il lui a dit « Mon général, je me suis arrangé avec mes troupes pour fermer toutes les ouvertures, pour empêcher ces 500 villageois de s'enfuir. » Et vous voyez, nous avons encore des traces des anciennes maisonnettes algériennes. Et d'ailleurs, et vous allez sourire, il y a ici des chèvres et des moutons que vous pouvez voir. Ici, regardez. Vous voyez, il y a encore des chèvres et des moutons. Et voici les anciennes maisonnettes. Voilà, il n'y a ni ciment, ni parpaing, ni briques. C'est de la pierre, un peu de terre et de l'argile. Voilà, c'est extrêmement rudimentaire. C'est un peu comme les maisons algériennes dans les villages algériens au moment de la colonisation française. Cette terrible colonisation
dont certains hommes politiques, notamment de droite et de droite, ont dit, ont déclaré, ont écrit que c'était un bienfait civilisationnel. Il faut l'entendre, il faut le lire pour y croire. Lorsqu'on voit ce que l'État colonial français a fait ici sur les plaines et sur les montagnes de Dahara en français, on a du mal à imaginer que ce pays de lumière ose, sans avoir honte, sans aucune gêne, sans aucun tabou, déclarer des choses aussi innommables, aussi indicibles pour les victimes de cette tragédie. Alors je vais essayer de descendre doucement le long de l'ouverture de cette grotte où il y a aujourd'hui 2025 par rapport à 1845, 180 ans. Regardez comment ça brille encore avec cette forme de cristal. C'est ici, je dis bien c'est ici, je vais faire attention de ne pas tomber, c'est ici que 500 villageois algériens ont cru trouver refuge. Je dis bien cru car l'État colonial français a été extrêmement diabolique, machiavélique et tragique, un peu comme les tragédies du grec Échille. Vous imaginez ici le lieutenant-colonel Pélissier avec le colonel Saint-Arnaud sous les ordres du maréchal ou du général Bugeaud ont décidé de créer ce qu'on appelle avant l'heure les chambres à gaz, le gaz c'est-à-dire la fumée du foin, des morceaux de branches comme celle-ci. C'était avant l'heure, exactement 100 ans avant les chambres à gaz du régime nazi qui ont causé la mort à 6 millions de juifs. Nous avons l'État colonial français qui a inventé les chambres à enfumade. C'est ce qu'on appelle les célèbres enfumades, qui vient du mot fumer, lequel vient du mot feu. C'est ici, tout le long de cette montagne dont je vous ai montré une des extrémités, celle-ci c'est la deuxième, que l'État colonial français a asphyxié, a génocidé 500 villageois algériens. Et je vais vous dire le crime que ces villageois algériens avaient commis et au nom duquel l'État colonial français a décidé leur extermination. Voici les grottes, une des grottes du Dahara. Il y en a plusieurs évidemment. Et là, je vais vous laisser avec quelques mots avec Remet Abdelkader Chouhra. Vous savez qu'on a fait de la prison ensemble. Nous avons fait de la prison ensemble. Et il va nous dire, Ashlef, dans cette même wilaya, et il va nous dire quelques mots en arabe sur cet endroit-là, ici, à la mémoire de nos martyrs. Rabbi yarhamhum. أطفال شهر عبد القادر احكي لنا واش صرا هنايا باللغة العربية. السلام عليكم. أزول في اللون. اليوم رانا أمام مكان يعني ترتجف له القلوب. يعني هنا جريمة كانت وحشية، يعني لدرجة أنه ما يتخيلش أنه الإنسان أن الاستعمار الفرنسي ارتكب هذه الجريمة اللي من بين الجرائم، لأنه قام بحرق ناس عزل، يعني ناس ما همش في حالة حرب، ناس ذنبهم الوحيد أنهم كانوا بيئة حاضنة للزعيم المقاومة الشعبية اللي هو شريف بومعزة، اللي كان في عمره 23 سنة، لأنه 23 سنة كان يقوم بحراك شعبي. معناتها أي مكان
من تسمسيلة إلى جبال الظهراء، هذه المنطقة كامل في أي منطقة ينتقل لها وإذا بالشعب يثور ضد الاستعمار الفرنسي. لكن عندما علم الاستعمار الفرنسي بأن شريف بومعزة كان في هذا المكان وإذا به ينتقل إلى هذا المكان، وهذو الناس هربوا مساكين لأنهم عارفين باللي المآل تاعهم أنه فرنسا ما تبغيش أي إنسان يساهم في التحرير ويساهم في استقلال الجزائر. جريمة يشهد لها العصر بأنه الجنرال اللي كان حاكم الجزائر اللي هو بيجو أمر العقيد سانتارنو وكذلك المقدم بيليسي، قال لهم بأنه أمر باش يقتلوا هذو الناس، وقال لهم حرقوهم كالذئاب، معناتها بدون رحمة ولا شفقة. هذا المكان اللي يشهد استشهاد أكثر من 500 شخص، يعني 500 شخص وجثة توفت في هذا المكان. ربي يرحمه. هنا هذا الشيء لأنه الشيء اللي داروا الاستعمار الفرنسي مش سهل. يعني فرنسا التي تمدون بحقوق الإنسان وبالحريات لكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة وبأنه سرقة الثروات ترتكب أبشع الجرائم. يعني احنا كشعب لازم نتعظوا وتكون عندنا وقود باش نساهموا في استقلال الجزائر الحقيقي واسترجاع السيادة الوطنية، ونكونوا هذا الشباب يكون وقود لتقدم الجزائر إن شاء الله يا رب العالمين. أستاذ شعراء عبد القادر، احنا رانا في ولاية شلف، احنا رانا نأكدوا قدام رأي العام أنه في الوقت استعمار الفرنسي بين 1830 حتى 1954 قبل الثورة الجزائرية كانوا رجال والنساء اللي كانوا يحاربوا هذا الاستعمار، وفي هذا الوقت كانوا تقريبا 4 ملايين جزائريين اللي ضحاوا في الوقت استعمار باه الجزائر تكون حرة. ورانا نشوفوا باللي كان الزعماء كما شريف بومعزة اللي حارب مع أمير عبد القادر ومن بعد الشيخ مقراني وأحمد بي، يعني باه الجزائر تبقى حرة. ومن بعد في الوقت الثورة كانوا هنايا في ولاية شلف نساء كما الشهيدة حسيبة بن بوعلي اللي في عمرها 19 سنة ضحات حياتها، ضحات المستقبل تاعها، ضحات يعني ثروات وهي ما شاء الله كانت من عائلة شريفة في الوقت استعمار الفرنسي باه الجزائر ترجع تولي مستقلة وحرة. يعني نشوفوا باللي الشعب الجزائري يعرف يعني الرجال والنساء اللي حاربوا الاستعمار الفرنسي في الوقت الثورة، ولكن كاش بزاف الناس يعني من الشعب الجزائري اللي على بالهم والصرا في الوقت استعمار الفرنسي في هذا البلايص هنايا اللي ماتوا فيها 500 جزائريين كنساء كرجال كذراري كالمعيز كالخرفان اللي شفناهم هنايا. يعني الاستعمار الفرنسي ما كانش يرحم. يعني واش رايك انه في المدرسه الجزائريه يعني يعلموا الناس والصرا في الوقت الثوره، بصح في الوقت الاستعمار يعني شويه تربيه ناقصه، شويه تربيه تاريخيه ناقصه شويه في التعليم الجزائري. واش رايك؟ هنا نروح ونولوا للمصداقيه تاع انه السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون لما قال احنا هذه البلاد استشهد فيها أكثر من 5 ملايين و630 ألف، احنا نقول أكثر من 5 ملايين و600 ألف. ربي يرحمه. الناس كي قال هذا الرقم كاين بعض كشغل داه من باب الاستهزاء، لأنه حسبوا تاع 1.5 مليون شهيد من 1954 إلى 1962. لكن ما نساوش بأنه الجزائر دفعت كم هائل يعني من الشهداء باش تستقل
من الاستعمار الفرنسي، كانت نتيجة تراكمات. يعني ناس ضحاوا لأنه المقاومة كانت أنه تقوم، ومن بعد أنه بالقوة تاع الاستعمار الفرنسي كانت تخمد تلك الثورات. لكن احنا ما نساوش هذو الناس اللي من قبل اللي ضحاوا بنفسهم باش تستقل الجزائر، سواء من 1830 إلى غاية 1962. ما كان حتى فرق، ما كانش فرق بين حتى أنه الشهداء اللي ماتوا من 1954 ل 1962 راهم عندهم امتيازات ويتقاضوا من حقهم، يعني ناس، لانه اليوم ارمله الشهيد مات الزوجه تاعها من حقها انها تتقاضى. لكن طبقا للتاريخ وللثوره وللقيمه الرمزيه تاع الثوره كاع كيف كيف. يعني هذو العائله تاع ال500 يعني ما تقلش القيمه تاعهم انهم كان الاستشهاد تاعهم في سبيل تحرير الجزائر. حنا اليوم لازم ندو صوره وندو نتمسكوا بالتاريخ تاعنا، ماشي من باب الانتقام من الاستعمار الفرنسي. احنا عمرنا لا نكونوا انتقاميين، لكن انه باش نذكر الاستعمار الفرنسي انه كان وحشي، كان ابادي، كان استئصالي، ما كانش انساني، ما كان عنده حتى شيء. لكن احنا عمرنا لانه نرث من باب ذاكره مريضه تورث على اساس باننا نتمسكوا بالتاريخ باش ننتقموا من فرنسا، ولا باش نحتلوا فرنسا، ولا باش نسبوا المشاكل لفرنسا. لكن باش نعرفوا هذو الناس شداروا في الجزائر، على الاقل يعترفوا للجميل، يعترفوا للذاكره، يعترفوا للجرائم الوحشيه. كما الالمان استعرفت باللي قتلت 6 ملايين يهود في الوقت هذا هو الحرب العالميه هذا هو اللي رانا طالبينه من الاستعمار الفرنسي. ماناش طالبين انه احنا جينا من باب الانتقام ولا من باب باش نغذي الجرائم اللي دارتها فرنسا، نغذي الحقد والكراهيه ضد الدوله الفرنسيه ولا ضد الاستعمار الفرنسي ولا ضد اي من كان يسير على نهج الاستعمار الفرنسي. استاذ شورى عبد القادر، كان ناس في الوقت الاستعمار يعرفوا الشيخ بوعمامه كما قلت لك، والشيخ حداد، الشيخ مقراني، احمد بي، امير عبد القادر. بصح كان شحال من الجزائريين يعرفوا شريف بومعزه؟ شحال منهم يعرفوا؟ شحال بالنسبه للشخصيه وللمقاومه شريف بومعزه ما عطينالوش حقه. علاش ما عطينالوش حقه؟ لاسباب ما، لانه الثوره تاعو ما تقلش على ثوره الامير عبد القادر. يعني انسان مقاوم باعتراف الفرنسيين بان شريف بومعزه هو ثائر، يعني ثائر ودفع بجزائريين انهم استشهدوا في سبيل استقلال الجزائر. احنا هذا الشيء اللي نقوله اليوم ولو لفته، يعني لفته قصيره باش ما ننساوش التاريخ، ما ننساوش الشيء اللي دارته فرنسا، ما ننساوش الشيء اللي دارته فرنسا. على الاقل الجيل الحالي تاعها يعترف باننا لا نبني قناعاتنا وافكارنا على حقد او على غل ضد المستعمر الفرنسي. احنا نطلبوا من الناس، ولا نطلبوا من الوجهاء تاع فرنسا في السلطه الحاليين انهم يعترفوا بالشيء اللي داروا الاستعمار الفرنسي، باللي داروا الاباء تاعهم. يعني هذه البلاصه هذه كانت من التاريخ تاع 9 اوت الى 12 اوت 1845، يعني 500 واحد هنا يعني ماتوا واستشهدوا بطريقه انك انسان تضرم النار في انسان وهو حي، يعني انك راك تعذبه في الدنيا قبل الاخره. حنا نقولوا لليوم على الاقل جينا نتذكروا على الناس اللي ضحاوا من اجل الجزائر، على الناس اللي دفعوا بالارواح تاعهم من اجل الجزائر.
والشيء اللي يعزنا ويزيد الفخر فينا انه انسان في عمره 23 سنه ترعد الجيش الفرنسي، يكون ثائر ويكون انه الاستعمار الفرنسي يحسب له 1000 حساب. هكذا الشباب الجزائري لازم يكون كيما هكا. يعني هذه المثل والقدوه اللي نقدر نقتدي بها من هذا التاريخ ومن هذا الرمز اللي هو الشريف بومعزة. يعطيك الصحة أستاذ. ربي يحفظك. إن شاء الله. Donc vous imaginez ces enfumades de Dahra ont été causées par l'armée coloniale française à cause d'un seul homme âgé de 23 ans simplement. Il était né en 1822, il est mort à Bagdad, dans la capitale irakienne actuelle, en 1879, c'est-à-dire à l'âge de 57 ans. Cet homme-là a mis en place ce qu'on appelle une révolte populaire. Partout où il a allé, grâce à son agilité, grâce à sa mobilité, grâce à sa ténacité, il enflammait les foules de paysans algériens pour lutter contre ce colonialisme français qui sévissait déjà à l'époque depuis 15 longues années, c'est-à-dire de 1830 à 1845. Cet homme s'appelle Cherif Boumaza. Alors lui n'aimait pas trop qu'on l'appelait ainsi, donc il préférait s'appeler Mohammed ibn Mohammed. C'était un très grand homme, séduisant, courageux, téméraire, qui s'est rendu quelques mois avant Amir Abdelkader. Ils s'étaient rencontrés au Maroc. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait une espèce de rivalité entre Amir Abdelkader et Cherif Boumaza, mais ils ont combattu ensemble dans des territoires différents. Et ce Cherif Boumaza a fait faire des frayeurs à l'armée coloniale française. Et c'est là on voit que parfois un seul homme peut rendre fou une armée coloniale entière, jusqu'à faire à cette armée coloniale une Shoah algérienne, c'est-à-dire lui faire commettre un crime contre l'humanité qu'on appelle aujourd'hui, depuis 1945, un génocide algérien. Est-ce que vous imaginez, à cause d'un seul homme, grâce à sa force, grâce à sa vigueur, grâce à sa volonté inoxydable, l'armée coloniale française a commis l'innommable. Et à ce jour, cette armée coloniale française n'a jamais demandé pardon au peuple algérien au sujet de ces enfumades dont le journaliste Monsieur Apathy a parlé et à cause du souvenir desquels il a été suspendu de la radio RTL. Vous imaginez, 180 ans après ces enfumades, un journaliste français a été suspendu pour avoir évoqué ce crime contre l'humanité, ces chambres à gaz avant l'heure, ici, dans les enfumades de Dahra. Alors, heureusement ici, il y a une stèle commémorative des enfumades de Dahra. Et vous voyez écrit en arabe, Cherif Boumaza, الباطل المقاومات الشعبية بالظهرة 1879 qui توفى و 1822 qui زاد. Vous imaginez donc cette belle peinture date de 2024. C'est chez Loli Brabri. Et là on voit le grand, l'éternel Cherif Boumaza, les fameuses chevauchées de Cherif Boumaza que très peu d'Algériens connaissent, mais qui est du même niveau que l'émir Abdelkader. Oui, je pèse mes mots, du même niveau que l'émir Abdelkader. Et comme lui, avec les forces
ces forces qui étaient décimées par l'armée coloniale française avec les moyens incroyables qui ont été utilisés par la France, il a été obligé de se rendre en avril 1847. Je vous rappelle que l'Amir Abdelkader s'est rendu le 23 décembre 1847 et comme lui, il a été emprisonné en France. Lui a essayé de s'échapper de prison, il a été rattrapé et ensuite il a connu une nouvelle vie en France pendant 4 années. Il a vécu aux Champs-Élysées, s'il vous plaît, avec une pension de l'État français. À l'époque, c'était Napoléon III qui respectait beaucoup son courage et sa bravoure. Et ensuite, il a demandé à vivre dans un pays musulman. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'Empire ottoman était considéré comme un empire musulman et qu'il n'y avait pas du tout de contradiction pour les Algériens de respecter l'autorité du sultan et du calife ottoman. Et ensuite, il a vécu ses dernières années à Bagdad, respecté par tous grâce à la gloire qu'il avait acquise en se battant contre cette armée coloniale française qui a commis un véritable génocide en Algérie. 4 millions d'Algériens ont été massacrés pendant la colonisation et ensuite 1,5 million d'Algériens ont été massacrés pendant cette glorieuse révolution de 54 à 1962. Donc au final, 5,5 millions d'Algériennes, d'Algériens, d'enfants, de personnes âgées, d'hommes ont été massacrés par l'armée coloniale française. Et ces massacres-là, pour l'État français, cela s'appelle le bienfait de la colonisation. Donc voici le monument aux martyrs. Comme vous voyez, ces enfumades ont eu lieu entre le 9 et le 12 août 1845, c'est-à-dire il y a 180 ans. Vous voyez les têtes. Les têtes, c'est les têtes des martyrs, Rabbi Yarhamhum, qui sont exposées ici. C'est les martyrs de ces enfumades, de ces grottes de Zahra, pour que jamais le peuple algérien, pour que jamais le monde entier oublie ce qu'a fait l'État colonial français pour imposer sa domination au peuple algérien, au peuple amazigh et au peuple musulman algérien. Voilà. 1 minute de silence en l'honneur des 500 victimes des enfumades de Zahra. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Voilà cette minute de silence. Et à nouveau, nous allons demander à Oustaz Chouara Abdelkader qui nous dise quelques mots. يقول لنا يعني كلام البلاصه هذه الشعب الجزائري يذكر وصرا في 1845. البلاصه هذه على الاقل احنا نوجهوا الشكر تاعنا للدوله الجزائريه اللي على راسها وزاره المجاهدين اللي قامت ببناء هذا الرمز التذكاري، على الاقل تعطي نوع من العرفان والتقدير لهذا القائد الشعبي اللي هو شريف بوبغلا. يعني شريف بومعزة اللي معروف له انه قائد شعبي وقائد كان ثائر في وجه الاستعمار الفرنسي، لكن نحن دائما هذه الذاكره نوجهوها للاجيال باش يتذكروا التاريخ مليح وباش يكونوا هذا الناس اللي ضحاوا من اجل البلاد لازم نعطوهم حقهم. لانه اليوم خصوصا المنطقه تاع الولايه تاع شلف، يعني لانه كل الجزائر قدموا شهداء وكل ابناء الوطن ضحاوا. ربي يرحمهم. يعني سبقنا وين انه مشينا لمسقط راس
الشهيدة حسيبة بن بوعلي. ربي يرحمه ويسع عليه. واليوم جينا وين المنطقة اللي واد الشريف بومعزة والناس اللي ضحاو معاه لأنهم شاركوا معاه في الحراك الشعبي ضد الاستعمار الفرنسي ودفعوا الثمن، وأنه كانت هذه المنطقة فيها أكثر من 500 شهيد. يعني الشهداء هذو كما يقول لك كغيرهم من الشهداء، باقي الشهداء اللي ضحوا من أجل الجزائر. يعني التراب تاعنا تراب مسقي بدم الشهداء. إن شاء الله يا رب. Et là, nous allons voir une plaque qui a été mise en place par l'État algérien, les autorités algériennes, pour justement honorer la mémoire des martyrs, des 500 martyrs des enfumades de Zahra. Et nous allons nous orienter vers cette petite plaque qui annonce donc ce monument commémoratif des chambres à gaz françaises ici en Algérie, des chambres à gaz naturelles, c'est-à-dire avec du foin, des morceaux de branches et de troncs d'arbres, pour massacrer 500 villageois dont le seul crime a été d'apporter un soutien en nourriture et en repos aux combattants de Cherif Boumaza qui luttait contre le colonialisme français. Bismillah, Oustad. Encore une fois, je ferai toujours la différence entre la République des Lumières française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, l'état de droit et la démocratie qui sont réels en France, mais à l'étranger, ce n'est pas la République française qui domine ou qui est représentée, c'est l'État français. Et l'État français, vous avez vu ce qu'il a fait ici, en Algérie. Il a massacré des millions d'innocents qui voulaient justement et simplement vivre en liberté dans leur propre pays. C'est le seul crime qu'ils ont commis. Vous vous rendez compte? Regardez, c'est un petit village. Regardez, c'est un petit village. Comme il y en a des milliers en Algérie, comme il y en a des milliers en Europe. Mais l'État colonial français, non, il refusait que qui que ce soit se mette en travers du chemin de cette armée coloniale pour imposer la domination de l'État français, pour imposer la domination du roi de France. C'était en 1830, c'était Charles X, et ensuite Louis-Philippe, et ensuite, à partir de 1848, le président Louis-Napoléon, et ensuite, lorsqu'il a fait son coup d'État en 1851, il est devenu empereur en 1852. Donc, quelle que soit la forme du régime politique français, république, royauté ou empire, en ce qui concerne l'Algérie, ça a toujours été le même traitement: l'extermination, l'aliénation, la domination. Voilà ce que veut dire l'État colonial français pour les Algériens. Donc voici la plaque. Les enfumades de Sbih, le 9-12 août 1845, c'est-à-dire il y a pratiquement 180 ans. Paix soit sur leurs âmes. Rabbi yarhamhum, Rabbi yarhamhum, wa Rabbi yarhamhum ya Rabbil alamin.